चालू तम संपू लगा फूल बंधा लंबा बेणी छाती चिरी मन मोर नहीं जाए डाणे डुणे बोला मला तुम गले तिसरे पळी आसिला मग बोदिला खाइला खाइछि बेकार कौन बगानी हेला मझे समता भारी तो मन पइला पळी आसिले ए तुम भाई दुष्ट तुम जदि बेपार मझे एमि सब बेले आसीबो हम बेपार मांदा हबनी हो हेला तुम गले गलो बेपार मझे आल आसीबनी ओ साली तमे थरा रागनी ता चालू दुकान के थरा ओहो मन से घर पाई गला जाय ठीक बसी पड़े एडी सल्ली ए कुआडे गलम टिके आइलो आइलो हां जाउछि चालू तम संपू लगा फूल बंधा लंबा बेणी छाती चिरी मन मोर नहीं जाए डाणे डुणे बोला मला तुम गले तिसरे पळी आसिला मग बोदिला खाइला खाइछि बेकार कौन बगानी हेला मझे समता भारी तो मन पइला पळी आसिले ए तुम भाई दुष्ट तुम जदि बेपार मझे एमि सब बेले आसीबो हम बेपार मांदा हबनी हो हेला तुम गले गलो बेपार मझे आल आसीबनी ओ साली तमे थरा रागनी ता चालू दुकान के थरा सब सोना भलो दिन बेले देखेला हमको कना सब बाहा है कि स्त्री की नहीं कि हनीमून करिया को गलानी अथच हमको टिके जणेबार नाही जाउची शंकरा को टिके फोन करे भंगा लुहा भंगा टीना भंगा आंटी किए रखिछ नहीं आस उठाइए ना पेपर कुछ नहीं उठाइए ना हेलो किए कहूछ शंकरा अरे कोठी अरे मदना अरे सांग तू तो जानिचु सोनाटा बाहाला दे हमको टिके जणेला अरे सांग कौन कहूछ आ चाले आमे नीलज बण रे ता घर को टिके जिबा ओ हो मु काली पहुँचले कथबार्ता हब और रखुची मुझे बेपार व्यस्त अच्छे गेट ताला पड़ी गेट चुतिया टाइम मत खाଇବା थाली उठाई देला आ कौन से माई पकड़ जा शोई पड़ी फोन करे अरे सांग कौन कर तो गेट बाहर पर ठिया आसुनु तू गेट बाहर कहीं ठिया तू इटू का मु जाउछि बाहर गा के अरे कौन भारी चईनी कौन है खबर कौन कौन डाकिलु जी भाज देखा मन पारुनी से भाज कौन देखा करा तो भाउजर परा मलकंठ बाहरी पड़ी मुझे छाड़ी जी ना ऊपर जाऊनु तो भाउज को पचारू तल ना ऊपर भैया कथा कहू रे तू चल 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 आगे जीवा सियार जाइए आसवा बस अरे चाहू कौन बसुनु मालो मा बेपार के आज भल टिके हो मा बेपार नाही मुझे हेली कांगाल माइक गाई मो पाई हेला जे काल कृपा जे कर बेपार हौ प्रबल देवी तुमको 24 कैरेट सुनार ढाल मालो बेपार तते लागल मा भाई मेरी गोल्ड बिस्कुट अच्छी बापा रे मेरी नहीं बापा बापा बड़ बापा भिटा मारी अच्छी बिस्कुट मोर दरकार नहीं पाराशूट नड़े तेल अच्छी ना ना से तेल मो पाखे नहीं मार्केट जाई 10 मिनट तेल से दूर नहीं जाउनो एटा केडे बेकार लोगडे पाराशूट तेल मागुची 10 मिनट तेल नहीं नहीं खाओ खाओ मो दरकार नहीं भले लोक नबर ए हे आ धूप दो दो लोकटा फेरिकी पड़ला बेपार जहा हबो आज ଟିକେ ସାଙ୍ଗ
ଆରେ କଣ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ କଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ? ଆରେ କଣ ତୋର ହେଇଛି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିବି କହିଲୁ, ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ଏବେ ଯାଏ ଟଙ୍କାଟେ ବି ବହିନି ହେଇନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବେପାର ଏଇନୁ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ହବ। ଆଉ ଆରେ ତୁ ତ ବାହାରକୁ ଭଲ ଡାକିଲୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ଘର ଆଡେ ଦେଖା କରିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଆରେ ଶଳା ଏମାନେ କଣ ଭାଉଜ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଲେଣି? ନାରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ, ତମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସ, ତମକୁ ନେଇକି ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ଆରେ ଇଏ ତ ଯାହା ବାହାରକୁ ଡାକିକି ପେଟ ପୁରା ଭୋଜି ଖୁଆଇଲା, ଆଉ ଭାଉଜକୁ ଦେଖେଇବ। ହଁ ହଁ ଏମିତିକା ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ସିଏ ନାଇଁ। ଚାଲୁ ଚା ଓ ସାଙ୍ଗ ଦରକାର ଆମ ସଲି ଘର ଅଛ ନା ନାହିଁ ମ? ଆଉ କଣ ଦିଟା ଆଇଲ ଖାଇବା? ଇଏ ଏଡି ଜୋରେ ରଡି ଛାଡୁଛ ମ। ଏଇ ନିଅ। ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବସୁନ? ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ? ହଉ ହେଲା, କଣ କହିବ ଶୀଘ୍ର କହିଲ, ମୋର ତେଣେ କେତେ କାମ ଅଛି। ଆରେ ତମେ ଏତେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗୁଛ କହିଲ? ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ହାରଟେ ଆଣିଛି। ଇ ମା, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହାର ଆଣିଛ? କାଇଁ ଦେଖି ତମେ ଆଗ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି, କଣ ଦବା କଥା ଦିଅ। ଦେଇ ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି? ଏ ମା, ତମେ କେତେ ଭଲ। ଆରେ ଏ କଣ ଦିନେ ନାହିଁ କି କାଳେ ନାହିଁ, ଗମା ପୁଣ୍ୟରେ ମାଇ ମାଇ। ଆଜି ଘରେ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଦିଅର ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ଡକେଇଦେବି। ହଁ ଦିଅର ବାବୁ, ଘର ଆଡେ ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତ, ଆଜି ଭାଇ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଭାଉଜ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଅಯ್ୟୋ ଦିଅର ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ କଲିଣି, ତମେ ଏବେ ଆସୁଛ? କଣ କରିବି ଭାଉଜ, ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଡାକିଲି, ଆମେ ବେଳାବେଳି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ସପିଂ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ହେ ଇଏ ମତେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଡାକିଲି ତ। ଗୋଟେ ଥର ତ ଡାକିକି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଟସଟା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆଉ ନା ଏ ଭାଉଜ ଟିକେ ଖସିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଣିଲ କି ଭାଉଜ, ମୋର ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଇଏ କରିବା ହେଲା। ଦିଅର ବାବୁ ରୁହ ମ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ। ଆରେ ହେ ଭାଉଜଟା ମତେ ଆଜି ପୁରା ଚନ୍ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଦିନ ଡାକିକିରି ଆଣିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି, ମୋ ପ୍ରସ ଅଧା ଖାଲି। ଆଜି ପୁଣି ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା। ଆରେ ଭଗବାନ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୁରୁ ଜୁଆର ଭାଉଜ, ଦୁରୁ ଜୁଆର। ଆଉ ଡାକିଲେ କାନ ମୁଡି ଚପଡା, ଆଉ କେବେ ଯଦି ଡାକିଛ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି। ହଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଛ? କଣ ସାଇକେଲ ଟାକୁ ବସିକି ଝଡା ପୋଛା କରୁଛ? କଣ ଭୁଲିଗଲେ କି ସଲି? ତମେ ଖାଲି ନିଜେ କହିଥିଲ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି। ହଉ ହେଲା, ମିଲିକି ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ହାତିକିଆ ମାଛଟେ ଆଣିକି ଆସିଥିବ। ଭଉଣୀ ଆସିବ, ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବେସର ସବୁ କାଟିକି ରେଡି କରି ରଖିଥାଅ, ହାତିକା ମାଛ ତ ଖାଇବ ଆଉ।